John chapter 10, 27 to 30. Then Caleb quieted the people before Moses and John chapter 10, 27 to 30. my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than who, no one able to snatch them out of my Father's hand. शुद्धवर जोहान दहाई 27 වගන්තියේ සිට 30 වගන්තිය දක්වා මාගේ බැටළුව මාගේ කටහඬ අසති මම දොහු නඳුනමි. ඔවුන්ද මා පසුපසේදී මම ඔවුන්ට සදාතන ජීවනය දෙමි. ඔහු කිසි කලකක් විනාශය නොවති. කිසිවෙක් ඔවුන් මා අතින් පැහැර නොගනී. ඔවුන් මාට දෙවා වදාළ මාගේ පියාණන් වහන්සේ සියල්ලන්ට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨයි. පියාණන් වහන්සේගේ අතින් ඔවුන් පැහැර ගන්නට කිසිවෙකු නොහැකිය. මාත් මාගේ පියාණන් වහන්සේ එකමයි වදාළසේක. උන්වහන්සේ ගසන්නට යුදවරුන් නැතත් ගාලතර ගත්සේ. හalleluya. என் நாடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது. நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன். அவைகள் எனக்கு பின் செல்லுகிறது. நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன். அவைகள் ஒரு காலம் கெட்டு போவதில்லை. ஒருவனும் அவைகளை என் கையிலிருந்து பறித்துக் கொள்வதும் இல்லை. அவைகளை எனக்கு தந்த என் பிதா எல்லாரிலும் பெரியவராய் இருக்கிறார். அவைகளை என் பிதாவின் கையிலிருந்து பறித்துக் கொள்ள ஒருவனால் கூடாது. நானும் பிதாவும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம் என்றார். Amen. My sheep hear my voice. මාගේ බැටළුව මාගේ කටහඬ හඳුනති. என் நாடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது. In other words, he is saying, my children will hear my voice. අනෙකුත් වචනයෙන් කියනවා නම් මාගේ දරුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම මාව හඳුනනවා කියන එක. இன்னும் ஒரு வார்த்தையில் என் பிள்ளைகள் எனக்கு என்னுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறார்கள். Hallelujah. Hallelujah. Dear brothers and sisters, God is talking to every one of us. සහෝදරනි දෙවියන් වහන්සේ සම කෙනෙක්ටම තමයි මේ කතා කරන්නේ. தேவனிடங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் அவர் பேசுகிறார். Every one of us are hearing the voice of God. අපි සෑම කෙනෙක්ගේම දෙවියන් වහන්සේගේ කටහඬ හඳුනනවා. நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கிறோம். But most of the time we don't know that God is talking to us. Most of the time in our life we are ignoring God's voice. ගොඩක් වෙලාවට අපිට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා සහෝදරනි අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒ වචනේ මගහැරිනවා. ඒක තමයි අපේ අතින් සිද්ධ වෙන්නේ. அநேக வேளைகளில் அவர்களோடு பேசுகிறார். ஆனால் அநேக வேளைகளில் நாங்கள் அதற்கு செவி கொடுப்பதில்லை. Many times we could hear enemy's voice more louder than our Father's voice. ගොඩක් වෙලාවට සතුරාගේ කටහඬ වැඩියෙන් ඇහෙනවා සහෝදරවරුනි දෙවියන් වහන්සේගේ කටහඬට වඩා අපිට. அநேக வேளைகளில் சத்துருவுடைய சத்தமானது கடவுளுடைய சத்தத்தை பார்க்கிலும் பெரிதாக இருக்கிறது. Because enemy have to prove it to you, whatever he is speaking going to come and take over you. සතුරාට ඕන වෙලා තියෙන සහෝදරි ඔහු කතා කරන දේ ඔබව පරිපූර්ණ වෙනවා කියන එක. ஏனென்றால் சத்துருவானவன் தான் சொல்லுகிற எல்லாம் உன் வாழ்க்கையில் வர வேண்டும் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அப்படி பேசுகிறார். Bible says the enemy is like a roaring lion, so his voice is always louder and kind of threatening, so that we will be having fear in our life. සහෝදරනි බයිබලයේ සඳහන් කරනවා මේ යක්ෂයා කියන්නේ ගොරවන සිංහයෙක් ආකාරයට කියලා. නිසා ඔහුගේ තර්ජනාව අපිවට ඇහෙනවා කියන එක. පැහැදිලිවම බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා. சத்ருவின் சத்தம் எப்பொழுதும் அதிகமாயிருக்கிறது, பயங்கரமாயிருக்கிறது, பயப்படுத்துகிறதாய் இருக்கிறது. அப்பொழுதுதான் நாங்கள் பயப்படுவோம் என்று சொல்லி சத்துரு விரும்புகிறான். But God is talking to us, revealing unto us every detail. නමුත් සහෝදරනි දෙවියන් වහන්සේ අපිට හැමදාම කතා කරනවා අපිට පැහැදිලි කරලා දෙනවා සියලුම දේ සෑම දිනකම. ஆனால் தேவனோ எங்களோடு ஒவ்வொரு நாளும் அவர் பேசுகிறார். And he said, I know them. උන්වහන්සේ කියනවා මම ඔවුන්ව හඳුනනවා කියලා. அவர் சொல்லுகிறார்
நான் அவர்களை அறிந்திருக்கிறேன். But many times we are thinking we are going through all kind of problem, all kind of challenges. Is there? God, is He there to listen to me? Is He there? Is He looking at me? Is He hearing me? This kind of question that we are going through all the days in our life. ගොඩාක් වෙලාවට අපිට ප්‍රශ්න සහ අභියෝග ආම සහෝදරෝනි අපි ගොඩාක් වෙලාවට හිතනවා අනේ දෙවියන් වහන්සේ මේක ගැන දන්නවද? දෙවියන් වහන්සේට මේක පේනවද? දෙවියන් වහන්සේට මේක ඇහෙනවද? මේ වගේ ප්‍රශ්නාත්මකතාවයක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි ජීවත් වෙන්නේ. அவர்களோடு ஒவ்வொரு நாளும் பேசுகிறவர்களாய் இருந்தாலும் பிரச்சனைகளால் நாங்கள் சூழப்படும் பொழுது நாங்கள் கேட்கிறோம், கடவுளினோடு பேசுகிறாரா, என் சத்தத்தை கேட்கிறாரா என்று கேள்வி எழுப்புகிறோம். But Bible clearly says He knows us well. හලෙලූයා. බයිබලයේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා සහෝදරනි මමද ඔවුන්ව හොඳට හඳුන්වනවා වගේ. வேதம் சொல்லுகிறது தெளிவாய், தேவன் எங்களை நன்றாய் அறிந்திருக்கிறார். Hallelujah. හලෙලූයා. Every problem before even we face, He knows it well. හලෙලූයා. අපි ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න පෙර සහෝදරනි මේ ප්‍රශ්න උන්වහන්සේ දන්නවා සියලු දේ. ஒவ்வொரு பிரச்சனையையும் எதிர்கொள்வதற்கு முன்பாய் தேவன் அதை நன்றாய் He அறிந்திருக்கிறார். already created a solution for us to overcome. උන්වහන්සේ පැහැදිලිව අවශ්‍ය සහෝදරෝනි ඒකට අවශ්‍ය සැලසුම සකසලා ඉවරයි. අපි වෙනුවෙන් அந்த பிரச்சனைக்கான முடிவை தேவன் எங்களுக்கு ஆயத்தமாய் வைத்திருக்கிறார். Already He has given or prepared a victory for us to take over. අපි වෙනුවෙන් සහෝදරයෝ උන්වහන්සේ ජයග්‍රහණය සකසලා අමාරයි. උන්වහන්සේ ජයග්‍රහණය අපිව පරිපූර්ණ කරලා අමාරයි. தேவன் அந்த காரியத்திலான விடுதலையை வெற்றியை அவர் எங்களுக்காய் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். Amen. ආමේන්. Shall we clap? Victory already has been given unto us. ජයග්‍රහණය දැනටමත් අපි වෙනුවෙන් දීලා අමාරයි සහෝදරෝනි. எங்களுக்கு வெற்றி எப்பொழுதும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Health has been given unto us. සුවය අපිට දීලා අමාරයි. சுகம் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Wealth has been given unto us. යසස්විය අපිට දීලා අමාරයි. செல்வம் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Even strength in our body has been given unto us. අපිට අවශ්‍ය ශරීරයට අවශ්‍ය ශක්තියද පවා අපිට උන්වහන්සේ දීලා අමාරයි. சரீரத்திலே பலன் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Peace and happiness has been given unto us. සතුට සාමය අපිට දීලා අමාරයි. சமாதானமும் சந்தோஷமும் எங்களுக்காய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. These all are already given by God, is already available for you and me. Amen. මේ සියලුම දේ දෙවියන් වහන්සේ දීලා අමාරයි. ඔබ වෙනුවෙන් තිබෙනවා සහෝදරෝනි. இவையெல்லாம் தேவனால் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவையெல்லாம் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள கூடியமாறு தேவன் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். But God said, I know you well. දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලිව කියනවා මම ඔබ අඳුරනවා. ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார், நான் உன்னை நன்றாய் அறிந்திருக்கிறேன். Not only that, He said, they will follow me. ඒ පමණක් නෙවෙයි ඔවුන් මහ පසුපස අනිවාර්ය වෙනවා அது කියන. மாத்திரமல்ல, அவர் சொன்னால் அவர்கள் என்னை தொடருவார்கள். Hallelujah. හලෙලූයා. Right there, many of us are making mistake. මෙන්න මෙතන තමයි සහෝදරනි ගොඩක් වෙලා වැරද්ද කරන්නේ. அங்குதான் நாங்கள் அநேகர் பிழை விடுகிறோம். That is why we couldn't possess every blessing of God. ඒ නිසා තමයි අපිට බැරිලා තියෙන්නේ සියලුම ආශිර්වාද වලට අපිට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න. அங்கே விடுகிற தவறுதான் நாங்கள் தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது. Because we are not following Him, but we are following something else. මත් නිසාද අපි උන්වහන්සේ පසුපස යනවා නෙවෙයි වෙනත් දෙයක් පසුපස තමයි අපි හැම වෙලාවෙම යන්නේ. நாங்கள் அவரை பின்தொடராமல் நாங்கள் வேற எதையோ பின்தொடர்கிறோம். He is saying, my children will hear my voice. පැහැදිලිව කියන උන්වහන්සේගේ හඬට අනිවාර්යයෙන්ම හොංකම් දෙනවා කියන එක මගේ දරුවෝ. அவர் சொல்லுகிறார், என் பிள்ளைகள் என் சத்தத்தை கேட்பார்கள். If we hear His voice, then we are expected to follow Him. පැහැදිලිව පේන කාරණාව. උන්වහන්සේගේ කටහඬ අඳුනනවා නම් වෙන්න ඕනේ උන්වහන්සේ පසුපස යන්න. அவருடைய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்கிறவர்களாய் இருந்தால் நாங்கள் அதை தொடர்களாய் இருக்க வேண்டும். If we follow Him, then Bible clearly said, nothing will come and take away anything from me. හalleluya. හalleluya. උන්වහන්සේ පසුපස අපි යනවා නම් කිසිදු දෙයකට ඔබගේ දෙයක් අරගෙන විනාශ කරන්නත් බෑ, අරගෙන ඉවත් කරන්නත් බෑ කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ සහෝදරයෝ. வேதம் சொல்லுகிறது, நீங்கள் என்னை பின்தொடரும் பொழுது எதுவாயிருந்தாலும்
அது உங்களை என்னிடத்திலிருந்து பிரிக்க முடியாது. Hallelujah. Hallelujah. So we have to follow him. අපි උන්වහන්සේ පසුපස යා යුතුයි. நாங்கள் அவரை பின்தொடர்ந்தே ஆக வேண்டும். Very, very important. We have to hear from him and we have to follow him. හරිම වැදගත් කාරණාවක් උන්වහන්සේට ඇහුම්කන් දිය යුතුයි. උන්වහන්සේ පසුපස යා යුතුයි. நாங்கள் அவரிடத்திலிருந்து கேட்டு அவரை பின்தொடர வேண்டும். When we do that, nothing, never ever taken away from us. අපිව කිසිවකින් අපි විවත් කරන්න බෑ සහෝදරවරුනි. අපි මේ ක්‍රියාවලිය කරනවා නම් அப்படி செய்யும் பொழுது எதுவும் எங்களிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. Rather, every single day will be added more and more and more in our life when we follow him. හalleluya. අපි උන්වහන්සේ පසුපස යනකොට සහෝදරයනි දිනෙන් දින සියලුම දේ අපි වෙත ළඟා වෙනවා. අපි වෙත පරිපූර්ණ වෙනවා. அவரை பின்தொடரும் பொழுது எங்களிடத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. ஆனால் நாளுக்கு நாள் எங்களோடு இவைகள் எல்லாம் சேர்த்து கொடுக்கப்படும். Amen. Amen. That is why he said when we follow him, when we seek the kingdom of God, everything we ever needed will be added in our life. ආමේන්. හalleluya. බයිබලයේ පැහැදිලිව කියනවා ස්වර්ග රාජධානිය හොයන්න අපිට සියලුම දේ අනිවාර්යයෙන්ම ළඟා වෙනවා කියන වචනේ. நீங்கள் தேவனையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். Hallelujah. When you are following me, that means you are in my hand. සහෝදරයෝ උන්වහන්සේ පසුපස යනවා කියන්නේ සියලු දෙනාම උන්වහන්සේගේ අතේ ඉන්න උන්වහන්සේගේ ආරක්ෂාව. நீங்கள் என்னை தொடர்கிறீர்களானால் அதன் அர்த்தம் நீங்கள் என்னுடைய கரத்தில் உள்ளீர்கள். When you are following me, I am the one holding your hand and leading you. හalleluya. උන්වහන්සේ පසුපස යනවා කියන එකේ තවත් තේරුමක් සහෝදරයෝ උන්වහන්සේ තමයි ඔබව එක්කගෙන ගමනාන්තේ කරා යන්නේ. நீங்கள் என்னை தொடரும் பொழுது நான் உங்கள் கைகளை பிடித்துக் கொண்டு உங்களை நடத்துகிறேன். Nobody can snatch from me. කිසිදු කෙනෙක්ට උන්වහන්සේගෙන් ඔබව වෙන් කරන්න බෑ. අරගෙන කරන්න බෑ. ஒருவரும் என்னிடத்திலிருந்து உங்களை பறித்துக் கொள்ள முடியாது. Hallelujah. හalleluya. Right there. Right there, he said, Father and me are one. හalleluya. අන්තිමටදී පැහැදිලිව කියනවා පියාණන් සාමා එක්කෙනෙක් යනවා. அந்த இடத்திலே இயேசு சொல்லுகிறார், நானும் பிதாவும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம். Hallelujah. Dear brothers and sisters, listening, hearing the voice of God is very important in our life. සහෝදරනි හරිම වැදගත් දෙවියන් වහන්සේගේ කනට ඇහුම්කන් දීම. கடவுளுடைய சத்தத்தை கேட்பது என்பது வாழ்க்கைக்கு மிகவும் மிகவும் முக்கியமான காரியம். When we become hearers of the word of God, we become children of God. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ඇහුම්කන් දෙන්නන් වශයෙන් පත් වුණාම සහෝදරනි අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ බවට පත් වෙනවා. அவருடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது நாங்கள் அவருடைய பிள்ளைகளாய் மாறுகிறோம். And the more we become hearers of God, we become followers of God. අපි වැඩි වැඩියෙන්ම දේව වචනේ අසන්නන් බවට පත් වුණාම අපි උන්වහන්සේ පසුපස යන්නන් බවට වැඩි වැඩියෙන් පත් වෙනවා எவ்வளவாய் அவருடைய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அவ்வளவாய் அவரை பின்தொடர்கிறவர்களாய் நாங்கள் மாறி விடுகிறோம். Amen. ආමේන්. When we become followers of God, everything added in our life. ආමේන්. හalleluya. Everything will be added. ආමේන්. Peace, happiness, wealth, health, protection will be added automatically in our life. හalleluya. උන්වහන්සේ පසුපස අපි අනුගාමී වෙන්න වැඩි වැඩියෙන්ම පටන් ගත්ත සහෝදරනි අපිට අවශ්‍ය සීලම දේ අපිට එකතු වෙනවා. நீங்கள் அவரை தொடர்கிறவர்களாய் மாறும் பொழுது நன்மையும் கிருபையும் எல்லாம் உங்களை பின்தொடர ஆரம்பிக்கிறது. Amen. ආමේන්. In Micah chapter 2 says, your king is going in front of you and he will be breaking every obstacle in your life. හalleluya. And you will simply follow and get the blessing of God, get the breakthrough of God. හalleluya. ආමේන්. සහෝදරනි මීකා දෙවෙනි පොතේ පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා ඔබ ඉදිරියේ රජවරු ගිහිල්ලා සියලුම ඔබේ බාධක අභියෝග විනාශ කරනවා. සහෝදරනි පැහැදිලිව පේන දෙයක් ඔබ නිකම් මේ සියලු දේ ආශිර්වාද ලබා ගන්නවා කියන එක. மீகா 2ஆம் அதிகாரத்திலே தேவன் சொல்லுகிறார், உங்கள் ராஜா உங்களுக்கு முன்பாய் கடந்து செல்கிறார், அவர் உங்கள் தடைகளை நிர்மூலமாக்கி
அவர் உங்கள் தலைகளை நிர்மூலமாக்கி உங்களை உங்களுக்கு முன்பாக கடந்து செல்லுகிறார். Amen. ආමේන්. Hallelujah. හalleluya. Your father is going in front of you. ඔබේ පියා ඔබ ඉදිරියෙන් ගමන් කරනවා සහෝදරෝනි. உங்களுடைய தகப்பன் உங்களுக்கு முன்பாக நடந்து செல்லுகிறார். Almighty God is going in front of you. පරමෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ඉදිරියෙන් යනවා සහෝදරෝනි. வல்லமையுள்ள தேவன் உங்களுக்கு முன்பாக அவர் செல்லுகிறார். There's no power to overcome him. කිසිදු ශක්තියක් නැහැ ඔබ පරයා යන්න. எந்த வல்லமைக்கும் அதிகாரம் இல்லை அவரை மேற்கொள்வது. He is the one destroying every powers, every darkness for you, so that you will possess every blessing of God. උන්වහන්සේ තමයි සීලුම බලවේග සීලුම අඳුරු දේවල් විනාශ කරන්න සහෝදරෝනි. එතකොට ඔබට ඒ සීල ආශිර්වාද වලට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න. அவர் எல்லா வல்லமைகளையும் சத்துருவின் கிரியைகளையும் அவர் நிர்மூலமாக்குகிறபடினால் அவைகள் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது. We must become the followers of God. අපි අනිවාර්යයෙන්ම විය යුතු උන්වහන්සේ පසුපස යන පිරිසක් වෙන්න ඕනේ. ஆகவே நாங்கள் கட்டாயமாக கடவுளை பின்தொடர்களாய் நாங்கள் இருக்க If வேண்டும். we want to become a followers of God, we must be a hearers of God. ඔබ උන්වහන්සේගේ අනුගාමිකයෙක් වෙන්න නම් උන්වහන්සේ කියන වචනයට හුම්කන් දිය යුතුයි සහෝදරෝනි. நீங்கள் அவரை தொடர வேண்டுமானால் நீங்கள் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும். Amen. ආමේන්. But what are we hearing every single day? මොනවාද අපි හුම්කන් දෙන්නේ දිනදා සහෝදරෝනි? ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் கேட்கிறது என்ன? Yeah, from whom we are hearing? කාගෙන්ද අපි හුම්කන් දෙන්නේ? யாரிடத்திலிருந்து எதை பெற்றுக் கொள்கிறோம்? Many times we want to hear from the news. ගොඩක් වෙලාවට අපි ප්‍රවෘත්ති වලින් ලබා ගන්නවා. செய்திகளில் இருந்து அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று Many விரும்புகிறோம். times we are hearing from our working place. ගොඩක් වෙලාවට අපි ප්‍රවෘත්ති ගන්නවා අපි වැඩ කරන ස්ථානවලින්. வேலை ஸ்தலங்களில் அதிக காரியங்களை கேள்விப்படுகிறோம். Many times we are hearing from our doctors. ගොඩක් වෙලාවට අපි දොස්තරවරුන්ගෙන් විස්තර ගන්නවා. எங்கள் வைத்தியரிலிருந்து அநேக காரியங்களை கேள்விப்படுகிறோம். Many times we are hearing from the bank. ගොඩක් වෙලාවට අපිට බැංකුවෙන් කතා කරනවා. பேங்க்ல இருந்து அநேக காரியங்களை நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம். Do you know bank account will speak to you? ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඔයගොල්ලෝගේ බැංකුව ගිණුමත් ඔයගොල්ලන්ට කතා කරනවා කියන එක? உங்களுக்கு தெரியுமா பேங்க் வந்து உங்களோட ஃபேஸ் பேங்க் கணக்கு They will tell you, I have got only 50 pounds, so don't plan big. So I cannot support you. ගොඩක් වෙලාවට මගේ බැංකුව ගිණුමේ තියෙන්නේ පවුම් 50යි. ඒ නිසා ගොඩාක් ලොකු දේවල් පටන් ගන්න එපා. මට කිසිම දෙයකට උදව් කරන්න බෑ කියලා. பேங்க் அக்கவுண்ட் உங்களோட பேசும் என்னிடத்தில் 50 பவுண்ட் தான் இருக்கிறது. ஆக பெரிய திட்டங்களை போடாமல் பேசாமல் இருக்கு. So many things around us is speaking towards us. වටා පිටා තියෙන ගොඩක් දේවල් අපිට කතා කරනවා සහෝදරවරුනි. அநேக காரியங்கள் எல்லாம் உங்களோடு பேசுகிறது. Even our body is speaking to us. අපේ ශරීරය පවා අපිට කතා කරනවා. எங்கள் சரீரம் உங்களோடு பேசுகிறது. Every single thing is speaking to us. සෑම සීල දෙයක්ම අපිට කතා කරනවා සහෝදරවරුනි. ஒவ்வொரு சின்ன காரியமும் நம்மளோடு பேசுகிறது. Every single thing is speaking to us. සෑම දෙයක්ම අපිට කතා කරනවා සහෝදරවරුනි. ஒவ்வொரு சிறிய காரியமும் நம்மளோடு பேசிக்கொண்டே இருக்கு. But most of the time we are listening to them rather listening to our Father. අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒ දේවල් වලට හුම්කම් තමයි දෙන්නේ සහෝදරනි පියාණන්ට හුම්කම් නොදී. அநேகமான நேரங்களில் தேவனுடைய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்காமல் அவைகளுடைய சத்தத்தையே கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். That is why most of the thing has been snatched, taken away. Oh, we couldn't possess whatever He already prepared for us. අන්නේ නිසා තමයි අපේ ගොඩක් දේවල් ගිලිහිලා තියෙන්නේ. අපිට ඒ දේවල් පරිපූර්ණ කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන අපේ ජීවිතවල. அதனால்தான் ஏற்படுத்தப்பட்ட தேவனுடைய எல்லா காரியத்தையும் எங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. Many times we are ready to hear others' experience. අපි ගොඩක් වෙලාවට කැමති අනිත් අයගේ උපදෙස් ගන්න ඒගොල්ලෝගේ ජීවිත රටාව. அநேக வேளைகளில் மற்றவருடைய அனுபவங்களை நாங்கள் கேட்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறோம். Many times we want to dwell in our own experience. නැත්නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේම යටගියාවෙන් අපි ජීවිතය ගොඩනගා ගන්නවා. அநேக வேளைகளில் எங்களுடைய சொந்த அனுபவத்திலே நாங்கள் தங்கிக் கொள்ள ஆரம்பிக்கிறோம். We will work on
others' experience, or we will work on our own experience. ගොඩක් වෙලාවට අනිත් අයගේ ක්‍රියාවලිය මත හෝ අපේ ක්‍රියාවලිය මත තමයි අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න යන්නේ. நாங்கள் மற்றவருடைய அனுபவங்களை வைத்தோ அல்லது என்னுடைய அனுபவத்தை வைத்தோ தான் அநேக காரியங்களை தீர்மானம் எடுக்கிறோம். Because all these are speaking to us in every situation. මේ සියලුම දේ අපිට කතා කරනවා සහෝදරනි සෑම අවස්ථාවකම. இவைகள் எல்லாம் எல்லா சூழ்நிலையிலும் எங்களோடு பேசுகின்றன. But God is saying, my sheep, my children will hear my voice. හලෙලූයා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මාගේ දරුවෝ මාගේ කතාව අඳුරති කියලා. ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார், என்னுடைய ஆடுகள் என்னுடைய சத்தத்தை கேட்கும். Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. When you are on the desert place, the desert will speak to you, will tell you everything is impossible. ඔබ කාන්තාරේ ඉන්නකොට සහෝදරනි කාන්තාරේ සිට දෙවට කතා කරලා කියයි ඔබට කිසිවක් කරන්න බෑ කිසිවක් කරගන්න බෑ කියලා. வனாந்திரத்தில் நீங்கள் நிற்கும் பொழுது அது உங்களோடு பேசும், இங்கே எதுவும் உன்னால் செய்ய முடியாது. The desert place spoke to Hagar. සහෝදරනි මේ කාන්තාරේ හාගාට කතා කරා. வனாந்திரமானது ஆகாரோடு பேசியது. Then the desert place telling her there's no way that you can get a water from this place. So your child will die without the water. සහෝදරනි පැහැදිලි කතාව. මේ දේ කතා කරලා කිව්වේ මේ ස්ථානයේ කිසි දෙයක් ඔබට වතුර ලැබෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඔබේ දරුවා මැරෙනවාමයි කියන්නේ. அந்த வனாந்திரமானது ஆகாரோடு பேசியது, இந்த இடத்திலே ஒரு இடத்திலும் நீ தண்ணீரை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது, ஆகவே உன்னுடைய பிள்ளை தண்ணி இல்லாமல் சாக போகிறது என்று. Hagar listening to the voice of desert, and because she was listening to the voice of desert, voice of impossibilities, she been broken, started to cry, started to go away from the baby and saying, I am not going to look at my baby die. සහෝදරනි මේ කාන්තාරයට කතා කරන්න පටන් ගත්ත දේ තමයි ඇයව පරිපූර්ණේ වතුරනේ අනිවාර්යෙන් ඔබේ දරුවා මැරෙනවා. මේ දේ තමයි පරිපූර්ණවම ඇගේ හදවත බිඳුණා. අඬන්න පටන් ගත්තා කිව්වා මගේ දරුවා මැරෙනවා මට මෙහෙම බලන් ඉන්න බෑ කියලා අහක බලාගත්තා. அவள் அந்த வனாந்திரத்தையும் அங்கே தண்ணீர் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையையும் அவள் பார்க்க அதனுடைய சத்தத்தை அது கேட்க இருதயம் உடைந்தவளாய் என் மகன் மரிப்பதை என் கண்ணால் காண முடியாது என்று அழ ஆரம்பிக்கிறார். Our five senses, this is what will do to us. Our five senses will speak to us. අපේ මේ තියෙන දැනීම් පහ සහෝදරෝනි ශරීරේ පුරා තියෙන දැනීම් පහ අපිට ගොඩක් වෙලාවට කතා කරනවා. எங்களுடைய ஐம்புலன்களும் இதைத்தான் செய்கிறன, இப்படித்தான் உங்களோடு பேசுகின்றன. Our senses will speak to us and will tell us it will be impossible. අපේ සංවේදීතා කතා කරලා කියන්නේ සහෝදරනි මේක නම් වෙන්නේ නැහැ. මේක කරගන්න බෑ. මේවා තමයි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ. எங்களுடைய புலன்கள் எங்களோடு பேசி இதைத்தான் சொல்லும், இவைதான் உன்னால் முடியும், இவைக்கு மேலா உன்னால் ஒன்றுமே முடியாது. Thereafter, we listening and agreeing with our senses, we take always wrong decisions. අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ සංවේදී ඉන්ද්‍රියයන්ට හොම්කම් දීලා මොකද සහෝදරනි කරන්නේ? අපි වැරදි උත්තර ගන්නවා, වැරදි ක්‍රියාවලින් නගනවා සහෝදරනි ඊට පස්සේ. அதை கேட்கிறோம், அதை நம்புகிறோம், அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறபடியினால் அதை தாண்டி எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடிவதில்லை. We take wrong decisions. අපි වැරදි තීරණ ගන්නවා සහෝදරවරුනි. வைத்திய பிழையான தீர்மானங்களை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம். That wrong decision make us to do wrong thing in our life. වැරදි තීරණ සහෝදරනි වැරදි ක්‍රියාවන් ගන්න අපි ඔය යොමු කරනවා. பிழையான தீர்மானங்கள் பிழையான காரியத்தை எங்கள் வாழ்க்கையை நடப்பிக்க வைக்கின்றன. Then the wrong doing will bring wrong result in our life. වැරදි ක්‍රියාවලින් සහෝදරනි මොනවාද ගෙන්නේ? වැරදි උත්තර. අවසාන ප්‍රතිඵලයක් අන්තිමේදී වැරදි. பிழையான கிரியை, பிழையான பதிலை, பிழையான ஒரு காரியத்தை எங்கள் வாழ்க்கையிலே உருவாக்கி விடுகிறது. Then we cry unto God, why God? I am going through this problem, that problem. Why?
ඊට පස්සේ අඬනවා ඇයි දෙවියනේ අපිට මෙහෙම උනේ මොකද්ද මේ උනේ දෙවියනේ කියලා. அதன் பின்பு நாங்கள் அழுகிறோம், கடவுளே ஏன் இது எனக்கு நடக்கிறது? Why? Because we are not ready to listen to our Father. Rather, we are ready to listen to our senses, our experience. මක් නිසාද සහෝදරනි අපේ පියාණන්ට කන් දෙනවට වඩා අපේ ඒ ඉන්ද්‍රියයන්ට මේ සංවේදී ඉන්ද්‍රියයන්ට කන් දෙන්න අපි පුරුදු වෙලා තියෙන නිසා. ஏனென்றால் தேவனுடைய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்பதை விட்டுவிட்டு மற்ற சத்தங்களை கேட்டபடியினால் இது நடக்க ஆரம்பிக்கிறது. If Hagar listened to God, he would have told her, even from the desert I can make rivers for you. Hallelujah. හාගා දෙවියන් වහන්සේට අහුම්කම් දුන්න නම් සහෝදරය කියන්න තිබුණා පාළු කරේදී පවා මට අනිවාර්යයෙන්ම ජල ධාරා අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා කියලා. ஆகார் வனாந்தரத்தை பார்க்காமல் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டிருந்தாரானால் தேவன் சொல்லியிருப்பார், வனாந்தரத்திலே ஆறுகளை உண்டாக்க என்னால் முடியும். There's no way, all the ways are closed. Then he will say, even in the wilderness, I will make a way. සියලුම මාර්ග වැහිලා තියෙන්න පුළුවන්. මාර්ග වැහිලා තියෙන්නේ. මේ මාර්ග වැහිලා තියෙන වෙලාවෙ උන්වහන්සේ කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම මම මාර්ගයක් විරුද්ධ කරනවා ඔබ වෙනුවෙන් කියලා. எல்லா வழியிலும் வழிகள் அடைக்கப்பட்டாலும் தேவன் சொல்லுவார், வனாந்தரத்திலே ஆறுகளை என்னால் உண்டாக்க முடியும். If we say everywhere enemies are coming from everywhere, then he will say, they can come one way and they will run away by something. සතුරන් සෑම ආසයෙන් ඔබට පාර දෙන්න පුළුවන්. දන්නවනම් සහෝදරය කියයි. සතුරු එන එක පැත්තකින් උන් සත් පැත්තකින් පලා යනවා අනිවාර්යයෙන්ම කියලා. சத்துரு என்னை சூழ்ந்து வருகிறான் என்று நாங்கள் சொல்லும் பொழுது அவருடைய சத்தம் உங்களோடு அவர் பேசுவார். சத்துரு ஒரு வழியாய் வருவான், ஆனால் 7 வழியாய் அவன் ஓடி போவான். Glory be to God. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. He said, nobody can take away from me. You are my child. Hallelujah. උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා ඔබගේ දරුවෝ කිසි කෙනෙක්ට ඔබ අරගෙන යන්න දෙන්නේ නැහැ අරන් යන්න බෑ කියලා. நீ என்னுடைய பிள்ளையாய் இருக்கிறபடினால் உன்னிடத்திலிருந்து எதையும் எவரும் பிடித்துக் கொள்ள அல்லது பிடுங்கிக் கொள்ள முடியாது. But he is expecting us to listen to him. උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි උන්වහන්සේට වුන්කම් දෙන එක. ஆனால் அவரோ தன்னுடைய சத்தத்தை நானும் நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். Very, very important. All the days of our life, we must listen to our Father. හරිම වැදගත් සෑම දවසකම අපේ ජීවිතේ ඒ පියාණන් වහන්සේට වුන්කම් දීම. வாழ்க்கையின் எல்லா கட்டத்திலும் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறவர்களாய் நாங்கள் இருக்க When வேண்டும். we listen to him, everything that he has arranged will come and take over us. Hallelujah. උන්වහන්සේට වුන්කම් දෙන්න වැඩි වැඩියෙන් පටන් ගන්න සහෝදරී උන්වහන්සේ කළ දේ ඔබව අනිවාර්යයෙන්ම පරිපූර්ණ කරනවාමයි. அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறவர்களாய் நாங்கள் இருக்கும் பொழுது அவர் ஆயத்தம் பண்ணின காரியங்கள் எங்களை மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறது. When we listen to him, we wouldn't cry for every problem which coming against us. Rather, we know the result is already right there available for us. Hallelujah. අපි උන්වහන්සේව පසුපස යනවා නම් සහෝදරනි අපි අඬන්නේ නැහැ ප්‍රශ්නකදී. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්නවා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය විසඳුම උන්වහන්සේ සකසලාමාරයි කියන එක. அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாறும் பொழுது மாறாக பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது அழுவதை விட்டுவிட்டு அவர் வைத்திருக்கிற அந்த தீர்மானங்களையும் ஆசீர்வாதத்தை பார்த்து களி கூறுகிறவர்களாய் நாங்கள் மாற ஆரம்பிக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. God came to Hagar and said, I have prepared already. Every blessing for this child needed, I have already prepared. දෙවියන් වහන්සේ පැමිණලා හාගාට කිව්වා මේ දරුවාට අවශ්‍ය සියලුම ආශිර්වාද මම සපයලාමාරයි සකසලාමාරයි කියලා. தேவனார் என்று சொன்னால் இந்த பிள்ளைக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் நான் இந்த இடத்திலே ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன். Amen. Hagar could see that the baby going to die, but God said the baby will not die. Hallelujah. හාගා දැක්කේ තමන්ගේ දරුවා මැරෙන්න යන බව. නමුත් දෙවියන්
වහන්සේම දැක්කේ නැහැ සහෝදරයනි අනිවාර්යයෙන්ම ජීවත් වෙනවා යනවා වගේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ දැක්කේ. ஆகார் பிள்ளை மரிக்கப் போவதாய் பார்த்தான், தேவனோ இல்லை, அவன் ஜீவனோடு இருப்பான் என்றான். Not only that, he said he will be blessed abundantly. හලෙලූයා. එපමණක් නෙවෙයි. ඔහු ගුණවත් ආශිර්වාදිකා පරිපූර්ණ වෙනවද? அதை மாத்திரம் அவர் சொல்லாமல், இவன் நன்றாய், இவனுடைய ஜாதி நன்றாய் பெருகி பழுத்திருக்கும் என்று சொல்கிறார். Amen. ආමේන්. We must hear from God. අපි අනිවාර්යයෙන් උන්වහන්සේට අහුම්කම් දිය යුතුයි. நாங்கள் தேவனிடத்தில் இருக்கிற சத்தத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும். We must believe that word. අපි විශ්වාස කළ යුතුයි මේ වචනේ. நாங்கள் அந்த சத்தத்தை நம்புகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Whenever we believe, we become automatically a followers of that word. අපි විශ්වාස කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ සහෝදරයනි අපි නිකම්ම උන්වහන්සේගේ අනුගාමිකයෝ බවට පත් වෙනවාමයි. அதை விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதை தொடர்கிறவர்களாய் நாங்கள் மாறி விடுகிறோம். When we are a followers of the word, then we will be the conquerors of the promises of God. අපි උන්වහන්සේගේ අනුගාමිකයෝ වෙනවා සහෝදරයෝ. වචනේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම පොරොන්දු පරිපූර්ණ කරගන්නෝ අත් කරගන්නෝ බවට පත් වෙනවාමයි. ආමේන්. அவரை தொடர்கிறவர்களாய் இருக்கும் பொழுது நான் அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை சுதந்தரிக்கிறவனாய் மாறிவிடுகிறேன். Amen. ආමේන්. Shall we read Numbers 13:30-33? Very important references that I am giving you. Very important. Then Caleb quieted the people before Moses and said, "Let us go up once and take possession, for we are well able to overcome it." Amen. ගණන් කතාව 13 සහෝදරෝනි 30 සහ 32 වෙනි වගන්ති දක්වා. එවිට කාලේ මෝසෙට විරුද්ධව මැසිවිලි කී සෙනඟට නිහඬ කරමි. අපි වහාම ගොස් ඒ හිමි කරගනිමු. ඔවුන් පරාජය කිරීම පහසුවෙන්ම කළ හැකි කීයේ. But එහෙත් ඔහු සමග ගිය සෙසු චර පුරුෂයෝ කතා කරමින් සෙනඟ පරාජය කිරීමට තරම් අප බලසන්න නොවන පුළුවන්. ඔහු අපට වඩා ශක්ති සම්පන්නයි කීයේ. 32 වෙනි වගන්තිය. මෙලෙස ඔහු තමන් ඔත්තු බැලූ රටගෙන අසත්‍ය වාර්තා ඊශ්‍රායල් ජනයාට දෙමින් අපි ඔත්තු බැලීමට ගියේ නම් වැසියන් කාදම රට එහි අපට දුටු මිනිසු සියල්ලම උස්මහත මිනිසුන්ය කීය. அப்பொழுது காலேப் மோசேக்கு முன்பாக ஜனங்களை அமர்த்தி, நாம் உடனே போய் அதை சுதந்தரித்துக் கொள்வோம், நாம் அதை எளிதாய் ஜெயித்துக் கொள்ளலாம் என்றான். அவனுடைய கூட போய் வந்த மனிதரோ, நாம் போய் அந்த ஜனங்களோடு எதிர்க்க நம்மாலே கூடாது, அவர்கள் நம்மை பார்க்கிற பலவான்கள் என்றார்கள். நான் போய் சுற்றி பார்த்து வந்த அந்த தேசம் தன் குடிகளை பற்றிக்கிற தேசம். நாங்கள் அதிலே கண்ட ஜனங்கள் எல்லாரும் மிகவும் பெரிய ஆட்கள். But the men who had gone up with him said, "We are not able to go up against the people who they are stronger than we." And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, "The land through which we have gone as spies is a land that we devours its inhabitants, and all the people whom we saw in it are men of great stature. There we saw the giants, and we were like the grasshoppers in our own sights, and we were in their sight." we could see Caleb said, "Let us go at once and take possession, for we will be able to overcome it." මේ පැහැදිලිව 30 වෙනි වගන්තිය කියනවා කාලෙත් කතා කරලා ගිහලා එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා මේ දේශය අත්පත් කරගනිමු මේ සිළු දේ අපිට තමයි අයිති කියලා. காலேப் என்கிற மனுஷன் சொல்லுகிறான், நாங்கள் உடனே போய் அதை ஜெயிப்போம், எங்களால் அது கூடும் என்று சொல்லுகிறான். Caleb believed in God. කාලෙත් දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරා. காலேப் தேவனை விசுவாசித்தவன். He heard the word of God. ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අහුම්කම් දීලා அவன் තියෙනවා. தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டான். He said, "Now we can go and take it over." ඔහු කිව්වා මේ දැන් අපි ගිහිල්ලා මේ දේශය අත්පත් කරගනිමු කියලා. அவன் சொன்னான், இப்பொழுது நாங்கள் போய் அதை பிடித்துக் கொள்வோம். Amen. ආමේන්. He said, "Now we can go." මේ දැන් අපිට යන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. இப்பொழுது நாங்கள் புறப்பட்டு போவோம் என்றான். Let us go once. Let us go once and possess it now. මේ මොහොතේ ගිහිල්ලා අපි මේ දේශය අත්පත් කරගනිමු කියලා. நாங்கள் இப்பொழுதே போய்
ஒன்றாய் போய் அதை பிடித்துக் கொள்வோம் என்றார். Not only he said, we are well able to possess it. අපි ඒ තරම් පරිපූර්ණතාවයෙන් යුතුවයි ඉන්නේ කියලා කිව්වෝ පැහැදිලිව. அதே மாத்திரம் சொல்லாமல் அவன் சொன்னான், நாங்கள் அதை ஜெயிக்க கூடியவர்களாய் நாங்கள் இருக்கிறோம். Amen. ආමේන්. You are well able to possess the promise of land. හalleluya. අපට හැකියාව තියෙනවා පරිපූර්ණ நீங்கள் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை சுதந்தரிக்கிறவர்களுக்கு உரியவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். You are well able to possess the promise of God. ආමේන්. අනිවාර්යෙන් ඔබට හැකියාව තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව පරිපූර්ණ தேவனுடைய කරගන්න. ஆசீர்வாதங்களை சுதந்தரித்துக் கொள்ளக்கூடியவர்களாய் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். You are well able to possess this land and hold the blessing of God in this land. ආමේන්. ඔබට හැකියාව තියෙනවා මේ දේශයේ ස්ථාපිත වෙන්න. මේ දේශයේ තියෙන සියලුම ආශිර්වාද වලට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න සහෝදරෝනි. நீங்கள் இந்த தேசத்திலே நீங்கள் அதை சுதந்தரித்து அதை நிலைநிற்க கூடியவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். Amen. ආමේන්. Amen. Amen. I'm prophetically talking to you. You will be established on this nation. ආමේන්. ඔබේ වාක්‍යය කියන සහෝදරනි කියන ඔබ මේ දේශයේ ස්ථාපිත වෙනවාමයි. இங்கு தரிசனமாய் நான் உங்களோடு பேசுகிறேன். இந்த தேசத்தில் நீங்கள் நிலைத்திருப்பீர்கள். You will be established not to have ordinary life, but to have extraordinary life. ආමේන්. ඔබ ස්ථාපිත වෙන්නේ සාමාන්‍ය ජීවනයක් ගන්න නෙවෙයි මේ දේශේ. විශ්විත වූ විශිෂ්ට වූ ජීවනයක් ගන්න මේ දේශේ. இந்த தேசத்திலே சாதாரணமான வாழ்க்கையில அதிவிசேஷமான வாழ்க்கையை வாழ இந்த தேசத்தில் நீங்கள் நிலைத்திருக்கிறீர்கள். Amen. ආමේන්. Go and possess it in Jesus' name. මේලා පරිපූර්ණ කරගන්න සහෝදරනි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்தில் அதை சுதந்தரித்துக் கொள்ளுங்கள். Go and possess it in Jesus' name. මේලා අත්පත් කරගන්න යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்தில் அதை சுதந்தரித்துக் It has கொள்ளுங்கள். been given unto you. ඔබට දීලා හමාරයි. இது உங்களுக்காக It கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. has been prepared for you. ඔබ වෙනුවෙන් සකසලා ඉවරයි. உங்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்தப்பட்ட ஒன்று. Even before you born from your mother, it has been prepared this land for you. நீங்கள் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே இது உங்களுக்கு என்று ஆயத்தப்பட்ட தேவனுடைய ஆசீர்வாதம். Before British come to our country, it has been prepared for you to take over this country. பிரித்தானியர் எங்களுடைய தேசத்துக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே இந்த தேசத்தில் நீங்கள் வர வேண்டும், நீங்கள் குடியிருப்பதற்கு என்று ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. They came and packed the bag and came back, but we are not packing the bag. We are going to keep here. அவர்கள் எங்கள் தேசத்துக்கு வந்து அவர்கள் திரும்பி போனார்கள். நாங்கள் இந்த தேசத்துக்கு வந்திருக்கிறோம், திரும்பி போவதில்லை. We will be here generation after generation after generation. We will be established and we will be bringing the glory of God to this nation. Amen. මේ දේශයේ දෙවියන් වහන්සේගේ සියලු දෙනා මහිමේ කියනවායි. எங்களுடைய பரம்பரையாக இங்கே இருந்து இந்த தேசத்துக்கு ஆசீர்வாதமானவர்களாய் நாங்கள் இருப்போம். Amen. Amen. Shall we clap our hand and say thank you? Very good prophet. But others went and saw other things. Their senses are working through them. Rather listening to God's word, they are listening to their senses. Looking at their eyes is telling them, these are giant. Have you seen them? These are giant. You cannot beat them. සහෝදරනි අනිත් පිරිස මොකද්ද කියේ කරේ ඒගොල්ලෝ කියලා ඒගොල්ලන්ට දැනෙන දේ මේ පංචේන්ද්‍රයන්ගෙන් දැනෙන දේ දැකලා තමයි කිව්වා අර දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ නෙවෙයි හොක්කන් දුන්නේ දැකපු දෙයට බෑ මේක නාත්පත් කරගන්න බෑ මේ දේශයේ යෝධයෝ ඉන්නේ කතා කරේ වෙන්න හැයි කියන එකම තමයි மற்றவர்களோ அவருடைய புலன்களை கொண்டு பேச ஆரம்பிக்கிறார்கள். தேவன் ஒரு வார்த்தையை பேசியிருக்க அதை அவர்களால் கேட்க முடியவில்லை. மாறாக அவர்கள் கண்டவைகளை குறித்து பேச ஆரம்பிக்கிறார்கள். They are calculating. Their mind started to calculate. It is possible. Is it possible to take over this land? Is it possible? After rejecting, former ways is rejecting me. After that, is it possible for me to take over this land?
after I have got all the rejection from everybody, is it possible for me to possess? Only thing they could see is possible to pack the bag and go back to Egypt again and live as slave again. සහෝදරනි පැහැදිලි මේ කතාව ඔවුන් දැක්ක ඔවුන්ගේ මනසෙන් ඒගොල්ලෝ ගණන් හදලා බලන්න ගත්තා. ඇත්තටම මේ දේශයෙන් අපිට ලබා ගන්න නම් හරි අමාරුයි. එහෙමනම් මොකද වෙන්නේ? අපි නැවතත් ආයේ ඊජිප්තු දේශයට ගිහලා වහල් වශයෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි අදත් අපි හිතන්නේ සහෝදරනි. ඕම ඔෆිස් එකේ අපේ තියෙන වීසා බලපත්‍රය සම්බන්ධ ඒගොල්ලෝ නිදහස් කරේ නැත්තම් මේක නම් වෙන්නේ නැහැ. අපිට දැන් තියෙන එකම දේ නැවත අපේ දේශයට අපේ අධිපත්‍ය කරගෙන යනවා. මෙහෙම තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ දකින්න දෙයින් තීරණය කරන්නේ. அவர்கள் தாங்கள் கண்டதை பார்க்கிறார்கள், ஹோம் ஆபீஸால் ரிஜெக்ட் பண்ணினதை பார்க்கிறார்கள், ஒன்று முடியாது, இனிமேல் நீங்கள் இங்கே இருக்க முடியாது என்பதை காண்கிறார்கள். தங்களால் ஏழுமானதை கணக்கிட்டு சொல்லுகிறார்கள், இனிமேல் நாங்கள் அந்த தேசத்தை போய் பிடிக்க முடியாது, நாங்கள் திரும்பவும் அந்த அடிமைத்தனத்துக்கு அல்லது நாங்கள் அழிக்கப்படுவதற்கு போவோம் என்று பேச ஆரம்பிக்கிறோம். Is it possible? Even though if I have to take in other ways, visas or some other things, I need 15,000, I need 20,000, I need 30,000 pounds. Is it possible? They calculate and they decide, no, it is impossible. So let me pack my bag and go back to the bondage again. සමහර ඊට පස්සේ බලලා මෙහෙම වෙන්නේ නැත්තම් කුමන හරි ආකාරයේ වීසා බලපත්‍රය ලබා ගන්න. ඒක නේද මුදල් ප්‍රමාණය ගණන් කරලා බලන්න. අව 15,000 20,000 ඒක නම් ඉතින් අපිට කරන්න විදියක් නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද අර නැවත මේ පරණ බැඳීමට යන්න යනවා සහෝදරනි. අදුම් බෑ ක්ලාස් එකට නැවත තමන්ගේ දේශය බලන්න. நாங்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம். 5,000, 10,000, 15,000 பவுன்கள் தேவை. இது முடியுமா? என்னால் இது முடியாது, எங்களுடைய சூழ்நிலை நிமித்தம் இது முடியாது என்று நாங்களே தீர்மானம் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம். But God is asking us to listen to His words. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ වචනයට පමණක් යොමුකරන්න කියලා සාදුවා. ஆனால் தேவனோ தன்னுடைய சத்தத்தை செவிமடுக்கும்படி அவர் எங்களோடு பேசுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. When somebody is sick like anything, we decide, no, this person not going to become alive. ගොඩක් වෙලාවට කෙනෙක් ලෙඩ රෝගීන් අමාරු තත්ත්වයකට අපි හිතන්නේ මෙයා නම් ජීවත් වෙන්නේ නැති පාඩම් තමයි කියලා ගොඩක් වෙලාවට හිතන්නේ. ජීවත් වෙන්න ගන්නෑ. ஒரு சுகமில்லாதவரை பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் அநேக வேளைகள் நினைக்கிறோம், இவரால் இனிமேல் வாழ முடியாது. When we see the impossibilities, we always think it is impossible. අපිට ඒකේ හරි පැත්ත දකින්න බැරි වෙන නිසා සහෝදරවරුනි ඒක වෙන්නම නෑ කියලා තමයි හැම වෙලාවටම ගොඩක් වෙලාවට හිතෙන්නේ. முடியாது என்று தெரிகிற போல இருக்கிற காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் தீர்மானித்துக் கொள்கிறோம், இதனால் இவைகளால் பிரயோஜனம் இல்லை. When doctors are saying it is impossible, then we immediately agree. Then ask God to do the rest. We ask God to do the rest. Father, thank you. This person never going to be alive anymore. So could you please pack his bag? Please come and take his life away so that he can go peacefully. This is what our prayer. But God asked the prophet, the people died and become dust, even their bones are not there, nothing there, everything become dust. Then God asked the prophet, is it possible? Do you think is it possible for me to raise them again with life? But that prophet, he said, I don't know you, God, you know better. He didn't say, no, God, I know it is impossible. He said, I don't know, but you know better. ආමේන්. I am here to ready to listen to you. ආමේන්. සහෝදරනි පැහැදිලි කතාවක්. කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දොස්තරවරු කියනවා නම් මෙයා තව ජීවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. දෙවියන් වහන්සේ ඉතුරු ටික ලෑස්ති කරන්න කියනවා. මොකද්ද? අනේ එන සාමදානයෙන් මෙයා ඔබ වහන්සේ ගාවට ගන්නකො. එහෙම තමයි අපේ ආඥාව. සහෝදරනි දෙවියන් වහන්සේ අහනවා එක ප්‍රොෆෙටවරයෙක්. ඒ සාහණියේ තියෙන ඔක්කොම මැරිච්ච ඇටකටු. කිසිදු නහරයක් තිබුණේ නැහැ. ඇටකටු පමණයි තිබ්බේ සාහණියේ.
පුරාවට ප්‍රොපේතවරයන් පෙන්නලා අහනවා ඔබට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද මේ ඇටකටුවට නැවත ජීවය ලැබෙවිලා මිනිස්සයා නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් කියලා. මේ ප්‍රොපේතවරයා හරිම ඥානාන්විතයි. මොකද ප්‍රොපේතවරයා කිව්වේ බෑ කියලා කිව්වේ නෑ. මම නම් දන්නේ නෑ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තමයි දන්නේ මේ ගැන. නමුත් අද සහෝදරනි ඒ ප්‍රොපේතවරයන්ට වඩා ඔබ දන්නවා. උන්වහන්සේගේ වචනේ කොච්චරද කියලා. எங்களால் முடியாது அல்லது அந்த நபரால் முடியாது இனிமேல் வாழ முடியாது என்று நாங்கள் தீர்மானிக்கிற பொழுது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஆண்டவரே அவர் சமாதானமாய் மரிக்கட்டும் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம். எசேக்கியேல் என்கிற தீர்க்கதரிசியை நோக்கி தேவன் கேட்கிறார், இந்த வனாந்தரத்திலே மரித்து போயிருக்கிற இந்த எலும்புகளாய் இருக்கிற இந்த போர் வீரர்களை திரும்பவும் ஒரு போர்க்கூட்டமாய் ஒரு யுத்த வீரர்களாய் இவர்களை என்னால் எழுப்ப முடியுமா என்று தேவன் கேட்கிறார். புத்தியுள்ள அந்த தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், எனக்கு தெரியாது ஆண்டவரே, என்னை பார்க்கிலும் நீர் எல்லாவற்றையும் நன்றாய் அறிந்திருக்கிறேன் என்று அவன் புத்தியாய் பதில் சொல்லுகிறான். அப்படித்தான் ஆம் உம்மால் முடியாது என்று சொல்லாமல் அவருடைய சத்தத்துக்கே தன்னை ஒப்பு கொடுத்து என்னை விட நீர் நன்றாய் அறிந்திருக்கிறேன் என்று அவர் பேசுகிறார். Glory be to God. He said, you know God, you know. And God said then, command the body to be formed. Amen. And command the spirit to come and take over. Amen. It will happen. Amen. Because I have already prepared. Amen. Hallelujah. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඒ ප්‍රොපේතරට අනකරන්න මේ අටකටු වලට ශරීරේ නිර්මාණය වෙන්න කියලා නිදහස් කරන්න ප්‍රොපේත වාක්‍යය ජීවන හුස්මෙන්න කියලා. මොකද උන්වහන්සේ සකසලා තියෙන නිසා සහෝදරෝනි தேவன் அந்த வார்த்தையை கேட்ட பின்பு எசேக்கியேலை பார்த்து சொல்லுகிறார், அந்த சரீரத்துக்கு எலும்புகளுக்கு கட்டளையிடு, அவைகள் எல்லாம் ஒன்றாய் சேரட்டும். ஆவிக்கு கட்டளையிடு, அவைகள் மனுஷனுக்குள் வரட்டும். காற்றுக்கு கட்டளையிடு, சுவாசம் உண்டாகட்டும் என்று எல்லாவற்றையும் அவரிடத்தில் கட்டளையிட்டு அதை ஒரு ஜனக்கூட்டமாய் தேவன் எழுப்பினார். Hallelujah. Ezekiel, prophet, standing alone. සහෝදරනි එසේකියල් කියන ප්‍රොපේතවරයා හිටියේ තනියම. இந்த எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி தனியாக நிற்கிறான். Nobody around him. කිසි කෙනෙක් හිටියේ නෑ ඔහුගේ වටපිටාවේ. அவனை சுற்றி ஒருவனும் இல்லை. But God said, command it right now. And the people who already died, the thousands of soldiers who has already died will be raised again. Hallelujah. Amen. කිව්වාන කරන දසදහස් ගණන් මෙట్లా හිටියේ මේ සොල්දාදු අනිවාර්යයෙන්ම උට පණෙනවා කියලා සහෝදරෝනි. எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியிடத்தில் தேவன் சொல்லுகிறார், மரித்து போயிருக்கிற அந்த ஆயிரக்கணக்கான யுத்த வீரர்களுக்கு நீ கட்டளையிடு, அவர்கள் திரும்பவும் யுத்த வீரர்களாய் எழுந்து நிற்பார்கள். Amen. Amen. If you see any deadly situation, speak life, then that will come and take over. Amen. ඔබ අදුවේ මරණය කියලා කියන දෙයක් තිබෙනවා නම් ඉදිරියේ සහෝදරනි කතා කරන්න ජීවනයට විරුද්ධව. எல்லா மரணத்துக்கு ஒப்பான சூழ்நிலைகளை பார்த்தாலும் அதிலே நீங்கள் ஜீவனை பேசி ஜீவனை கட்டளையிடுங்கள், அவர்கள் ஜீவன் உள்ளதாய் மறுபடியும் எழுந்து நிற்கும். Amen. Don't talk about your failures at all. කතා කරන්න එපා ඔබේ අඩුපාඩු යටතුරේ. உன் தோல்விகளை குறித்து அவர்கள் பேச வேண்டாம். Never speak about impossibilities in your life again. කතා කරන්න එපා වෙන්නේ නැහැ කියලා කවදාවත් ඔබගේ ජීවිතේ. முடியாதவைகளை குறித்து நீங்கள் பேச வேண்டியதில்லை. But speak the word of God. Speak possibilities and to the situation, and you will see the situation will change. ආමේන්. කතා කරන්න දේවවචනේ. කතා කරන ධාත්මතාවයේ සහෝදරනි ඒ සිදුවීම වෙනස් වෙයි අනිත් පැත්තට. சாத்தியமானவைகளையும் தேவனுடைய வார்த்தையும் பேசுங்கள், அங்கே ஜீவன் உண்டாயிருக்கும். Amen. Your brothers and sisters, don't run around and what this preacher said, what that preacher said, but Father saying, I am your Father, you are my child, and listen to me. Amen. Amen.
don't try to get around and get some advice and get somebody else experience. What is happening? Somebody else experience. We trying to get that person for 25 years, 30 years rebel against God, and only last moment listen to God and got the breakthrough. Then he will put testimony, 25 years I was waiting for patient. Then only God bless me. Now how many years you are waiting for God? Just 1 year, Pastor. Remember, another 24 years. We are running around and trying to get somebody else's experience. Ezekiel never heard of this miracle at all. Never seen this kind of miracle at all. But when God said it, he never brought anybody else's experience. But he said, you know better. I don't know. Hallelujah. Amen. You, Father, tell me what to do. I will do it. And I will see the glory. Amen. Hallelujah. Yes, we deserve it. Thank you. පාලකවරුන්ගේෝ අනිත්තාගේ උපදෙස් ගන්න එන්න එපා. තාත්තගේ උපදෙස් ගන්න සෑම මොහොතකම. මොකද හේතුව සමහරක් අය ඉන්න පුළුවන් අවුරුදු 25කට පස්සේ ආශිර්වාදේ ලැබුණට පස්සේ කියන අවුරුදු 25 පස්සේ තමයි මට මේ ආශිර්වාදේ ලැබුණා. ඊට පස්සේ ඊළඟ කොට පාලකතුමනි දැන් මේ අවුරුද්දක් වෙනවා මේ ප්‍රශ්න තාම විසඳන්නේ. තව අවුරුදු 24ක් කොහොම වෙන්නේ? මොකද යත් කියන්නේ අන්න ඒ වගේ තමයි අනිත් අයගේ උපදෙස් ගොඩාක් වෙලා දෙන්නේ සහෝදරනි. නමුත් එසකියල් කියන ප්‍රොෆෙටරයා කිසිදු දෙයකට අහුම්කම් දුන්නේ නැහැ, කාටවත් උපදෙස් ගත්තේ නැහැ. පියාණෙනි ඔබ කියන ආකාරයට මම නිදාස් කරන්නම් ඒ ප්‍රොෆෙට වාක්‍යය. අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙයට ජීවන එනවාමයි. කියන්න තාත්තේ මම ඔබට කන් දෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ වගේ තමයි අද අපිත් කළ යුත්තේ සහෝදරනි. දෙවියන් වහන්සේ තාත්තගේ කතා කරන දෙයට අහුම්කම් දිය යුතුයි. ඒ තුලින් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ජීවනය ලැබෙනවාමයි. ආමේන්. அவர் இப்படி சொன்னார், இவர் இப்படி சொன்னார் என்று பார்க்காமல் என் தகப்பன் சொல்லி இருக்கிறார், நீங்கள் என் சத்தத்தை கேளுங்கள், நீங்களுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள் என்று. யாராவது ஒருவர் 25 24 வருடங்களாக தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருந்து கடைசி 25வது வருடத்தில் அவர் கீழ்ப்படிந்து ஒரு நன்மையை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர் சொல்லுவார், 25 வருடங்கள் நான் காத்திருந்தேன், 25வது வருடம் தேவன் அந்த பதிலை எனக்கு தந்தார், ஆகவே நீங்களும் அப்படி காத்திருங்கள் என்று அவர்கள் இப்படி பேசுகிற அந்த காரியங்களை எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள். Hallelujah. I will tell you what God given to this church. What promise God given to this church. Shall we put Exodus 34:10. Exodus 34:10. Everybody, I want you to have this word and proclaim in your life every single day. Exodus 34:10. Shall we read? And he said, behold, I make a covenant before all your He is saying, I am making, don't take it lightly, I am making covenant with you. Covenant means I am writing contract with you. Before all your people I will do marvels such as have not been done in all the earth, nor in any nation. Amen. 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 I have a contract with you. And I will do the things you will never ever heard from anybody else. I will give you breakthrough you will never heard of it. Amen. I will do impossible things you never heard of it. Amen. I can do it for you. I can do it for you. Amen. I can do it for you. Amen. This is the promise of God has been given to this church. Amen. You will see the miracles and wonders you have ever heard from your lifetime. Amen. මේක තමයි මේ දේව සභාවට දීලා තියෙන පොරොන්දු සාධාරණ හම්බන්තේ සහෝදරි නික්මයාම 34 10 වෙනි වගන්තිය. එවිට උන්වහන්සේ ඔහු අමතමින් මෙසේ වදාළසේක බලන්න
මම නුඹ සමග කිවිසුමක් පිළිටවන්නෙමි. මුළු මිහිපිට වේවා කිසිම ජාතියක් අතර වේවා කවදාවත් නොකල අරුම පුදුම දේ මම නුඹ සෙනග ඉදිරියේ සිදු කරමි. එවිට සමිදානන් වහන්සේ වන මම කරන්නට හැකි දේ නුඹ සමග සිටින සියලු සෙනගට දැනගනු ඇත. මන්ද නුඹ මගින් මා කරන්න යන්නේ බාන මේකේ ඉමහත් වූ දෙයක කියලා පැහැදිලිව සඳහන් කරන සහෝදරනි මේ දේව සභාවට කියලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනාට වඩා ඉහළ වූ දෙයක්. මේ කියන්නේ ඔබ දුවා දරුවන් වෙනුවෙන් සියලු දෙනාට කිසිදු જાතියක් නොදකපු මේ පෘථිවි තලයේ නොදකපු විශ්මිත වූ දේවල් ඔබ පරිපූර්ණ කරනවාමයි. ඒක තමයි මේ දේව සභාවට දීලා තියෙන සාධනීය ඔබ පරිපූර්ණ කරනවාමයි. ආමේන්. அதற்கு அவர் இதோ நான் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறேன், நம்மளோடு தேவன் பண்ணுகிற உடன்படிக்கை, நம்மளோடு அவர் பண்ணுகிற உடன்படிக்கை என்பதால் கவனியுங்கள், பூமி எங்கும் எந்த ஜாதிகளிடத்திலும் செய்யப்படாத அதிசயங்களை நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் செய்வேன். என்னோட கூட இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய செய்கையை காண்பார்கள். உன்னோட கூட இருந்து நான் செய்யும் காரியம் பயங்கரமாயிருக்கும். Hallelujah. Hallelujah. For this word we can celebrate all our days. Amen. Hallelujah. We can celebrate with this word. Amen. We don't need more preaching. With this word every day we can celebrate our victory. Amen. Amen. He said all the nations. We never heard even any other nation whatever happening like this. Amen. We never ever heard this kind of miracles and wonders God is ready to do in your life. ආමේන්. මේ පිට සිටින සියලුම ජාති මේ සියලුම ජාතින්ට ඔබ සාක්ෂියක් වනමින් සහෝදරවරුනි ඊටමත් මේ ජාති නොදකපු ඉමහත් වූ අරුමපුතුම දේ ඔබ වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේ සම්සලා තියෙනවා. ඔබ වෙනුවෙන් කරන්න ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් ඔබව පරිපූර්ණ කරනවාමයි. ආමේන්. எந்த ஜாதிகளிடத்திலும் செய்யப்படாத பெரிய காரியங்களை தேவன் உங்களுக்காய் செய்கிறார். அவைகள் பயங்கரமாய் இருக்கும் என்கிற இந்த வார்த்தையை நினைத்துக் கொண்டாலே நாள் பொழுதும் நாங்கள் தேவனிடத்தில் களி கூர்ந்தவர்களாய் இருக்க முடியும். Amen. Service and Hallelujah. service.